So hello, ikaan gini ang Queen of Greetings na po mo around Canada po sa Facebook. So i-greet gina ako niya akong pinaka-cool na ako nga department head sa akong trabahoan before. Kaya iya mang birthday today. So di pa late kay wala pa man yung birthday. So birthday pa niya, so greet na gina ako pinaka-cool, pinaka-buutan ako, pinaka-chill kayo nga ako nga dep head. Hi Ma'am Dawn, happy birthday. Wish you the best. And mahal more sales yung pagpamaligya dira and enjoy and mabuhay laban lang. Go. Okay na. So it's evening, so it's better to be late than nothing at all. So busy ko, sure busy. So ako nag-greet ako Amega all the way from the Palawan. Say Angie, belated happy birthday G. Laban lang tas buhay dira and have fun. Hope to see you soon. Karot mga English nato sa happy birthday, enjoy, and mabuhay. Yes, it's October 19, 2024. So it's a very special day of my dear classmate, none other than Yex. Hello Yex. It's your day, it's your special day. It's not an ordinary day sa imo. Happy birthday. My wish is I hope na good health and always have a happy family and of course have a beautiful life ahead and laban lang tas kinabuhi sa gikaingin ko na laban jud tas hanggat buhay pa laban pa rin tayo. So yun lang. So ayan na, the Queen of Breathing is back because there is a birthday hitap. So ako gini-greet na active pa kayo siya sa Koan Mayon Volcano nga Silig Alboroto. Ako gini-ayaan sa kanang panabang. So abdig ikin siya. Walay lain sa incarnation evaporella. Rots lang kang karning baka, karning baboy. Hello, Auntie Karning. Happy birthday. Diba, Lavan 76 naman day ka. Lavan ka ayo. So, good health. Kung kuhaan sa imo, o peace of mind, o malipayin ka sa imo kinabuhi, o sumabot pa mga kinabuhi. So, happy birthday to Karning. Karning baka, karning baboy. Ingat. Bye. So hello, good evening everyone. So I'll make this video because I have something to greet ginako. Greet ginako akong most favorite instructor sa college ko. So it's his birthday, so special gining adlaw sa iya. So gina sa kibaro, thank you Facebook ha. So kung natagitawag nga King of Talk na Boy Abunda Pues, na patagitawag nga King of Talks, Hingo of Version. Muna siya gitawag to the most in-demand host sa Hingo. Oh, grabe. Kung pahugyaw lang, pwede ka mo checka si sir. Pahugyaw todo, ganyan, arangkada kung arangkada yun. So, let me guess kung kinsa akong gi-greet. So, my instructor in college, and tawag na akong friend, kaya so asa magkita, naman comment, yun sa akong mga sa akong account, sa akong Facebook. So, to Mr. Edmar Concon Pabia, happy birthday, sir. So, stay bubbly and padayon sa paglambo sa kanibuhi. Enjoy sa mong birthday and good health as always. So, maragin ako makatambag sa inyo. So, maragin na prayer nga magpadayon ka sa imong kuan, karera, and usag ka sa akong gilook up nga mag-MC. Kaya nga no, the way ka mag-MC bital, sir, nice kay siya kay. Bisag Bisaya ka, soft-spoken. Feeling gina ako, bisag Bisaya ka, feeling gina ako nag-English ka. The way you talk, bitaw, the way mag-MC ka, the best ka for me. Kay pahugya yun, makuha mo ang crowd yun. So, muna to happy birthday, enjoy, mabuhay. So hello Philippines and hello world. So I'm doing this video greetings because for me I'm a queen of greetings. So I'm here in the beautiful place like the beautiful person nga ako i-greet her. Si darling, hello Ling, happy birthday. I hope na mag-enjoy ka. So, kay gwapa naman ka, so stay pretty and stay kind to others. So, para sa uban, arte kay kape pa sa ako, my first impression ha before, kay kuan ka arte. Pero kung nailata ka, na-close ta ka, dili ka arte. So, managay nga, don't judge the book by its cover lang. So, discover kita sa by chapter, by page ita pag-discover. So, walang tiling, enjoy, happy birthday. O always na kung gayon nga, laban lang kita sa kinabuhi. So, ako kay gipakita nga, beautiful place, sama ka ni maka-beautiful because
Sukad sa una until now, you're still beautiful. Wa ka nag-change. Sana una yun ta sa pagdiling. Enjoy. Hello Philippines and hello world. It's not Tony Gonzaga, it's me, Franz Mega. So today is a very, very, very special person na akong i-greet because iyan ang special day, not just an ordinary day. So muna akong trivia lang ha, muna akong pinaka-paborito, the most favorite teacher na ako sa high school, my advisor, my third year section Aquino. So ikaw, kay wala mo kung kinsa, labi na ka akong gigreet, ma'am. So, to Ma'am Cristita Mabilin, hi, ma'am, happy birthday. I hope nga, importante mag-enjoy ka, and I know nga na kay happy family, and I know akong wish sa imo nga makahumag-eskwela yung mga anak, di ba? Kay mga bonggal, pag itong mga course yung mga anak, mga very talented sa bright side, sama ni mo ka bright. So, one thing na ako na-obserbahan ni mo, ma'am, no, kay kuan ka ng quiet pero grabe ka intelligent gyud. Magina ko yung kinakuan sa imo na grabe ka buutan. Taas og pasensya, grabe ang tisi niya sa pasensya. Grabe magkuan yung klaberya pa daw hinguogi katasan niyang pasensya. True gina legit gina siya kay ngano sa high school ko masuko na siya no. Kuan kay ma masuko ka nga kanang wa mi kibang masuko ka kay imong tone of voice say magyapon sa normal nga wa ka nasuko. Pinakabutan ako nga maestra, pinaka-bright na ko nga maestra, and I know we always keep in touch, you never lose contact with man, and I know kibulsa ka sa akong mga pangandol, wag ka nalimot, and never expect na ma'am, sa mga happy birthday in and nabuhay. Hello, bossing! Hello, Philippines, and hello, world. So, it's your day, your very special day, di ba? It's your birthday, finally, abot siya galing nga katuigan, so, mag-video greeting siguro nimo kay ikaw ba ya ang Judgment King, the kaldag ka sa akin, imo yung gipasikat. So, stay humble and always hinatagon sa ibang tao. Padayon gid na busing. Thank you kay busing ha sa babayan ko lagi na ang mga tangerine porter. What's lang so happy birthday. I hope mag-enjoy ka og I hope na makauyab na ko kay mura grabe kalingasa gid mo sa Facebook gid mura about gid sa mga kuan basta kung makauyab ka ayog pailan sa baig gid. Wish happy birthday and enjoy bossing kaldag ka sa akin and Mr. JJ1 buhay.